बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। तकरीबन 4 महीने और 10 दिन के बाद इमरान रियाज़ ख़ान साहब अपने घर पहुंच चुके हैं। इमरान रियाज़ 15 मई को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किए गए थे और उसके बाद हर कोई कह रहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। पीडीएम की हुकूमत रही और उसके बारे में भी बार बार ये कहा जाता, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला थे, वो कहते रहे कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और हमने देखा है कि बहुत से लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते भागना चाहते थे। तो ये ऑन द रिकॉर्ड उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं कि उन्होंने इनकार किया कि मुझे नहीं पता कि इमरान रियाज़ इस वक्त कहाँ है। उसके बाद हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब का इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा कि जहाँ भी है, जैसे भी है, लग पता जाएगा और रियासत को उसके बारे में जितना पता है वो हम हर किसी को नहीं बता सकते। तो इमरान रियाज़ के बारे में, क्योंकि उनके बारे में एक ऐसा तासुर पैदा हो चुका है कि वो पीटीआई की तरफ से हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, सहाफ़ी उसको नहीं कहा जाता, वट एवर जो भी है, लेकिन वो इस पाकिस्तान का एक शहरी है और पाकिस्तान के शहरी को तकरीबन 4 महीने और 10 दिन तक गायब रखा गया। सियालकोट पुलिस ने आज तकरीबन रात गए, सुबह ही कह लीजिए उसको, कि एक उन्होंने ट्वीट की कि इमरान रियाज़ जो है वो अपने घर बाहिफाजत पहुंच चुके हैं। और फिर उसके बाद इमरान रियाज़ के जो वकील हैं उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि हाँ, इमरान रियाज़ अपने घर पहुंच चुके हैं। इमरान रियाज़ तो घर पहुंच गए, लेकिन वो एक शख्स नहीं है। सदाकत अब्बासी साहब भी इस वक्त गायब हैं और इस तरह के बहुत से लोग इस वक्त गायब हैं। उस्मान डार साहब का भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि पीटीआई के लोग हैं और उनका ताल्लुक पीटीआई से है। शेख रशीद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि न जाने वो किधर हैं। गिरफ़्तार तो हो गए हैं, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस एक दूसरे पे डाल रही है कि वो किधर हैं। वो शख्स जो कि 6-7 बार एमएनए रहा, वफाकी वज़ीर दाखिला रहा, वज़ीर रेलवे रहा, बहुत सी वजारतों ने की, ऐसा बंदा भी अचानक गायब हो गया और न जाने वो किधर है। इसी इस्लामाबाद से जो दावड़ साहब हमारे डीएसपी थे पेशावर के, वो अगवा हुए, गायब हुए और फिर उसके बाद उनकी लाश अफ़गानिस्तान से मिली। बहरहाल ये हमारी इस मुमलिकत का हाल है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बात सिर्फ़ इमरान रियाज़ की नहीं बल्कि बहुत से और लोगों की भी है। और इमरान रियाज़ का जिस तरह से आगे आना और पैदा होना बहुत ही खुशाइंद है, खुशी की बात है। वैसे हमें बाकी पाकिस्तान के शहरी भी चाहिए कि वो कहाँ हैं, उनका पता लगे। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो हमारी एक कमीशन बना है लापता अफराद के हवाले से, उनकी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में उनके पास जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद है 9,294। ये उनके पास जब से ये कमीशन बना है, तकरीबन 2011 से शायद ये बना था, तब से अभी तक इनके पास कोई 9,294 केसेस आए हैं। उनमें से 7,001 केसेस जो हैं वो हल कर लिए गए हैं। ये कोई 75-76% बनता है कि वो लोग मिल गए हैं और उनका केस जो है वो क्लोज़ हो गया है। बाकी जो 2,293 केसेस हैं उनमें से तकरीबन 977 केस वो हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की दहशत गर्दी की दफ़ात हैं, वो भी ट्रेस हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर दहशत गर्दी केसेस हैं। 623 जो हैं वो हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जराइम के इस वक्त इल्ज़ामात हैं और उनके ऊपर वो केस रजिस्टर हुए हैं। और 241 जो हैं इन रजिस्टर में से उनकी लाशें मिली हैं, वो कत्ल हो गए हैं, मार दिए गए हैं, जो भी है वो हुआ है। और 1383 के बारे में कहा जाता है कि जी ये तो हमारा डोमेन ही नहीं है, लिहाजा वो लोग अब न जाने किधर हैं, कहाँ हैं, कौन है, ये सब कुछ इस वक्त गायब है। अगर सूबाई शुमार देखें तो सबसे ज़्यादा इन केसेस में खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। 3,380 केसेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से रजिस्टर हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का जो कबायली इलाका है वहाँ पे बहुत मसला है। कुछ अर्सा कबल हमने देखा बनू में हमें इज्तिमाई कब्रें मिली, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, वहाँ से लोग गायब हैं, लड़के गायब हो जाते हैं, यंग बच्चे होते हैं और फिर उसके बाद उनको इतना पता नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में केस बहुत लंबा चला, जब बनू से ही ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान चीफ जस्टिस बने और उन्होंने इस केस को उठाया। काफ़ी हद तक वहीं से मामला शुरू हुआ और आज हम लोग अगर मिसिंग पर्सनस की बात कर रहे हैं तो ये क्रेडिट भी दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब को जाता है। कमीशन के पास जो केसेस में 2,192 जो हैं वो बलूचिस्तान से केसेस आए हैं। सिंध से 1,759 और पंजाब से 1,551 केसेस सामने आए हैं। अब ये तो कुल 9,294 केसेस हैं, लेकिन बलूचिस्तान में एक अलग से कमीशन बना है और उस कमीशन के पास खुद अपने लिए उनके पास जो कंप्लेंट्स हैं वो 9,231 केसेस की हैं,
جو وفاقی کمیشن ہے اس کے پاس بلوچستان سے 2192 کیسز ہیں، لیکن جو بلوچستان کا اپنا کمیشن ہے اس کے پاس 9231 ٹوٹل کیسز سامنے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس میں سے 5574 جو ہیں وہ کیسز حل کر لیے ہیں، اور تقریباً 3743 جو لوگ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ 241 ان میں سے وہ ہیں جن کی لاشیں ملی ہیں، اور 974 وہ ہیں جو کہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، اور 616 ابھی تک مسنگ میں آتے ہیں، ان کا کوئی عدد و شمار نہیں ہے۔ تو یہ عدد و شمار اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی حیران کن ہے اور بہت ہی الارمنگ ہے۔ جو کوئی بھی بڑا نام اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کی تو پھر بھی میڈیا میں آواز آتی ہے، لیکن یہ جو کیسز ہم بتا رہے ہیں 9000 وفاقی سطح پہ، 9000 بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کوئی 3 ساڑھے 3 ہزار، یہ وہ ہیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں۔ اگر آپ صرف ایک سروے کر لیں اور خیبر پختونخوا کے ان 35-36 اضلاع میں چلے جائیں تو ایسے بہت کم دن ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آ کے یہ دہائی نہ دے کہ اس کے گھر کا بندہ غائب ہے۔ ایسے درجنوں کیسز ہیں جو کہ آپ کو روزانہ ملتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ آن ایوریج ایک نہ ایک کیس تو آپ کو روز ہی ملے گا اس پورے صوبے سے۔ اگر پشاور میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، نوشہرہ میں نہیں ہوئی، چارسدہ میں نہیں ہوئی، مردان میں نہیں ہوئی، تو کم سے کم ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، کوہستان میں، چترال میں کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی کہ جی بندہ غائب ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی، اور لوگوں کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اویئر نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں، کمیشن کے پاس جائیں تو کیسے جائیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے یا نہیں۔ اور بہت سے لوگ ڈائریکٹلی پولیس کو الزام ٹھہراتے ہیں، مرد الزام پولیس کو ٹھہراتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارا بندہ اٹھایا ہے اور ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین سے پیسے لے کے ہمارے بندے اٹھائے گئے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب جس طرح سے وہ آئے، اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آخری موقع دیا کہ بس اب یہ آخری موقع ہے اور ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ تو یہ واضح کرتا ہے کہ کون سا بندہ کہاں پڑا ہوا تھا اور کہاں سے نکل کے آ گیا۔ تو یہ باقی لوگ بھی اگر آپ کے پاس ہیں، ملک میں آئین ہے، قانون ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ اگر کسی نے کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کی ہے، ریاست کے خلاف کچھ کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، جرم کیا ہے، ریاست مخالف کوئی کام انہوں نے کیا ہے، ان کے خلاف اس آئین پاکستان اور جو پاکستان پی پی سی ہے، پینل کوڈ ہے، اس کے تحت آپ سخت سے سخت کارروائی کریں، لیکن بندے کو غائب تو کم سے کم نہ کریں۔ بندہ سامنے رکھیں، جو اس کی سزا ہے آپ اس کو وہ دیں، اور اوروں کے لیے اس کو نشانہ عبرت بنائیں، لیکن ایک دم سے غائب کر دینا، کسی کو بھی غائب کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، عمران ریاض صاحب سمیت ہر کسی نے اس چیز کو بہت جسٹیفائی کیا کہ جی غائب کیا تو کچھ کیا ہی ہوگا۔ بالکل بھی نہیں، اگر کچھ کیا ہے تو آپ اس کو عدالت میں پیش کیجئے، وہاں پہ جو سزا ہوگی وہ سب کے سامنے ہوگی۔ غائب کرنا اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بندے کو غائب ہی کر دیں اور پھر اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ایسے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، فیملیز کو دیکھا، لوگوں نے یہ کہا، خواتین نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں، بتا دیجئے اگر مر گیا ہے تو یہ بیوہ ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ یتیم ہیں، اگر زندہ ہے تو کم سے کم ملوا دیجئے، سزا دے دیجئے، اگر کسی حال میں بھی ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ وہ لوگ جیتے جی اس وقت لاشیں بنے ہوئے ہیں، ایسی مائیں جن کے بچے غائب ہیں، ایسی بیویاں جن کے شوہر غائب ہیں، ایسے بچے جن کے باپ غائب ہیں، وہ آج بھی یہی دعا کرتے ہیں، یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے کے تحت کیجئے۔ کوئی غلط حرکت کی ہے، غلط کام کیا، سزا دیجئے، غائب مت کیجئے۔